memuliakan kota Madinah. Selamat datang wahai sebaik-baiknya orang yang menyeru di jalan Allah. ولما مر على جماعة من نساء الأنصار أخذنا يرتجزن فيقولن نحن نساء من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. Dan ketika beliau melewati salah satu perkampungan kaum Ansor, ada beberapa wanita yang membacakan qasidah di hadapan Nabi Muhammad sambil mereka melantunkan qasidah tersebut dan mengatakan, kami adalah anak-anak perempuan dari suku Bani Najjar. Kami mengharapkan Nabi besar Muhammad menjadi tetangga, yaitu tinggal bersama kami. فالتفت إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهن أتحببنني؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحبكن الله الذي أحببتني من أجله. Maka Rasulullah SAW menoleh kepada mereka, para perempuan dari Bani Najjar tersebut. Rasulullah bertanya, apakah kalian semua cinta kepada aku? Mereka semua menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, karena kecintaan kalian kepadakulah, aku pun dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. وقد اعتادت إندونيسيا منذ أن دخل إليها الإسلام عبر الأولياء التسعة أن أحدهم هو أول من أحدث هذه الطريقة عندكم في إندونيسيا، وهو أن يمزج التسبيح والتهليل والذكر مع هذه النغمات. فكان يطوف بقاع إندونيسيا وبلدان إندونيسيا فيسلم على يديه بهذه النغمات ويدخل في دين الله أفواج وأفواج وطوائف وطوائف وقبائل وقبائل. Dan kita diharap tenang, jangan bicara sendiri-sendiri, dengarkan nasihat ini. Hei, putri-putri terutama, tenang. Kalau enggak kita tutup aja, saya pulang. Bismillah, tenang dulu. Ini nasihat Masya Allah luar biasa. Ayo pada tenang, diam, semuanya diam, yang laki juga. Dan kita masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan solawatan seperti ini dari dulu. Semenjak masuknya Islam di Indonesia di tangan Wali Songo. Salah satu daripada Wali Songo tersebut mempergunakan sarana solawatan seperti ini dengan mempergunakan alat-alat yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia ini. Sehingga dengan berkat solawatan beliau inilah banyak orang masuk ke dalam agama Islam. وهو مذكور في كتب التاريخ عندكم كتاريخ أمة الإسلام بإندونيسيا. Dan yang beliau sampaikan tadi ada di dalam salah satu kitab yang disebut Tarikh Sejarah Umat Islam dalam bahasa Indonesia, kitabnya tersebut. وفي الحقيقة هذه الأصوات عندما يستمع إليها الإنسان إما أن تكون مثل أصواتكم هذه فيها من الذكر والخير الشيء الكثير فتنشط وتبعث داعي خير عند الإنسان فيخرج من المجلس وقد ازداد في الطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى. Terkadang ketika kita menghadiri majelis salawatan seperti ini, salawatan yang diisi di dalamnya dengan pujian syukur kehadirat Allah, zikir kehadirat Allah, salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka terkadang kita keluar dari majelis seperti ini timbul semangat yang sangat tinggi di dalam hati kita untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن هذا المقصود مثل هذه الاجتماعات لا مجرد الترنم بالأصوات والألحان فقط. Karena itulah sebenarnya tujuan dari majelis seperti ini, bukan hanya kita menikmati sambil menggoyang badan, menikmati qasidahan yang ada di majelis ini, akan tetapi keluar dari majelis ini kita memiliki semangat yang tinggi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. فمن زادته هذه المجالس زيادة في الطاعة كانت حجة له ومن خرج منها وانتكس بعد ذلك عن الطاعة وعاد إلى الدعة كانت حجة عليه.
Kita keluar dari majelis ini satu dari dua keadaan. Bismillah sebentar. Semua yang jualan keluar. Yang jualan keluar sing gawe rame iki sing dodolan ya metu sik metu. 1 2 3 keluar. Bismillah. Bismillah. Yang jualan putra-putri keluar. Tolong panitia disingkat biar beli di luar. Kalau enggak itu rame. Hei. Ayo metu. Bismillah. Mau tak mantuk bahaya ya. Bismillah. Keluar keluar. Jualan di luar. Jualan di luar bukan di dalam sini. Ayo keluar keluar. Rahme terus. Ayo semua yang duduk tenang diam. Jangan ada yang bicara. Kesel aku sih ngomong ini terus. Mesake sih ngomong ngadeg kesel. Ora nek sing ngrungokke. Ayo. Beliau tadi mengatakan kita keluar dari majelis ini satu dari dua keadaan. Yang pertama, kita keluar dari majelis ini kita memiliki semangat yang tinggi sehingga tambah taat kepada Allah. Maka majelis ini akan menjadi saksi yang baik bagi kita kelak di hari kiamat. Akan tetapi, kalau kita keluar dari majelis ini justru malah malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka majelis ini akan menjadi saksi yang memberatkan bagi kita kelak di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام البخاري أنه إذا أراد من الصحابة أن يعملوا عملا جماعيا ينشدهم عبر بعض الصحابة بعض الأشعار ويرتجزون بها، فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبني المسجد النبوي الشريف بعد الهجرة بناه من اللبن من الطين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika masih di Mekah, ketika beliau ingin mengumpulkan sahabatnya dalam suatu majelis, maka beliau memulai dengan qasidah seperti ini sehingga mereka merasakan asyik bergoyang badan sambil membacakan qasidah seperti yang kita lakukan. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan akan membangun masjid, maka beliau membangun masjid beliau tersebut dari tanah. وكان من الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وكان سيدنا عثمان لما كان في مكة كان من التجار فكان مترفه شيئا ما، فكان إذا أصابوا شيء من التراب أخذ شيء من اللبن فأصابوا شيء من التراب ينفض التراب عن يديه، فكان سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وسيدنا عمر يتضاحكون فيقول انظر يا رسول الله إلى هذا لا يريد أن يصيبه شيء من التراب، فيقول دعوني هكذا. Dan ketika Rasulullah sedang membangun masjidnya, semua para sahabat ikut kerja bakti dalam membangun masjid Rasulullah. Di antara mereka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Uthman ketika di Mekah adalah seorang pedagang yang sukses, seorang pengusaha yang sukses. Maka beliau agak nggak senang kalau ada tanah yang menempel di baju beliau. Maka semasa di Mekah beliau selalu menjaga bajunya dari tanah untuk nempel di bajunya. Maka ketika di Madinah, ketika beliau juga ikut membantu pembangunan masjid Rasulullah dengan mengangkat tanah, maka setiap ada tanah yang menempel di bajunya, beliau membersihkan bajunya tersebut dari tanah. Sehingga perbuatan beliau tersebut membuat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain mentertawakan beliau. Lihat, Uthman nggak terbiasa sama hal-hal yang kotor. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan biarkan saja, nggak apa-apa. فكان سيدنا عبد الله بن رواحة يرى ويسمع فيقول بعض الأشعار لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها راكعا وساجدا ومن يرى عن التراب حائدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ارتجزوا لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها راكعا وساجدا ومن يرى عن التراب حائدا. وكانوا يأخذون اللبن كل واحد يناول الثاني ويضعونه وهكذا ينشطهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله
لا لأجل الإنشاد ولكن لأجل إقامة العبادة لله تبارك وتعالى، فتقبل نفوسهم وهي محبة للطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. Dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah tadi disebutkan beliau adalah salah satu penyair Rasulullah. Beliau menyemangati para sahabat dalam membangun masjid Rasulullah sambil menciptakan qasidah, dan kemudian qasidah yang tadi beliau bacakan dalam bahasa Arab tidak sama antara orang yang membangun masjid Rasulullah dan diam saja, dan tidak sama antara orang yang beribadah capek dalam ibadah rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang hanya cukup mengibaskan tanah dari bajunya saja. Qasidah Abdullah bin Rawahah ini disambut baik oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ayo kalian semua berqasidah bareng-bareng seperti Abdullah bin Rawahah. Maka kata beliau tadi, mereka sambil mengimbalkan, kalau bahasa Jawa ya, sambil memberikan satu bata, tapi bata dari tanah kepada para sahabat yang lain sambil membawakan qasidah tersebut sampai terbangunlah masjid Rasulullah. مثل ما يقول لكم أحيانا الحبيب الشيخ هكذا ارفعوا ارتجزوا. Seperti yang kalau Habib Syekh minta kalian semua bacakan qasidah semuanya, ayo semangat semuanya, jangan hanya sendirian yang baca. وكان من بين الصحابة سيدنا عمار بن ياسر عليه رحمة الله. Dan di antara sahabat ada seorang bernama Ammar bin Yasir, semoga dirahmati oleh Allah. فكان ضعيف البنية فكانوا يباسطونه بدل أن يعطوه لبنة يعطونه لبنتين فكانت تثقل عليه فيقول يا رسول الله أما ترى إلى القوم يريدون أن يقتلونني فقال صلى الله عليه وسلم بخ يا عمار لا يقتلوك وإنما تقتلك الفئة الباغية ما بتموت من هذا موعدك إلا بعدين. Sayyidina Ammar bin Yasir itu orangnya kurus kering. Ini para sahabat Nabi itu suka bercanda memang. Kebanyakan para sahabat Nabi memberikan bata dari tanah itu ukurannya lebar, jadi agak berat memang. Kebanyakan para sahabat memberikan bata kepada sahabat yang lain itu hanya satu bata. Tapi melihat Ammar bin Yasir ini kurus kering, para sahabat yang lain bercanda memberikan dia 2 bata. Sehingga dia agak kecapean membawa 2 bata tersebut. Sehingga Sayyidina Ammar bin Yasir mengeluh kepada Nabi, ya Nabi, mereka ini ingin membunuh saya wahai Nabi. Sayyidina Rasulullah bersenyum dan mengatakan, tidak wahai Ammar, yang akan membunuhmu adalah kelompok yang menentang, kelompok yang membangkang. Kabar diberikan oleh Rasulullah kepada beliau bahwasanya beliau akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Wa inna li sawtil hasan ta'thirun hatta 'ala al-jamadat. Sesungguhnya suara yang indah itu bisa mempengaruhi sesuatu meskipun terhadap benda-benda mati. Wa 'ala al-hayawanat. Dan bisa mempengaruhi hewan-hewan. Fa kaifa bil insan as-sawi al-'aqil. Maka bagaimana dengan manusia yang punya akal yang sempurna? فلذلك ذكروا أن النبي داود أعطاه الله سبحانه وتعالى الصوت الحسن. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Dawud alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah. فكان يترنم بزبوره والآن موجود في الكتاب المقدس 3 فصول 3 كتب اسمها الترانيم إلا أنها محرفة لكن أصلها كان عند النبي داود عليه السلام. الكتاب المقدس التوراة والإنجيل هذا حق النصارى موجود فصول اسمها الترانيم إلى يومنا هذا إلا أن فيها شيء من التحريف لكن أصلها عند النبي داود. Bahkan Nabi Allah Dawud ketika membaca kitab Zabur itu, beliau membaca dengan suara yang enak. Sehingga segala sesuatu yang mendengarkan bacaan Nabi Allah Dawud, mereka merasakan nikmat mendengarkan bacaan Nabi Allah Dawud. Sehingga sampai sekarang ada katanya beliau di dalam kitab suci mereka, tapi sudah ada perubahan. 3 bab tentang syair-syair yang membuat orang bisa merasa nikmat ketika membacakan atau mendengarkan syair-syair tersebut. فكان إذا ترنم بالزبور تردد معه الجبال وتأتيه الوحوش والهوام ويمر الطير بسرعة البرق كالصقر أو النسر
فإذا استمع لصوت داود وهو في سرعته توقف في الجو، ثم خرج يستمع لزبور داود، فإذا انتهى انفضوا من حوله. قال الله تبارك وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Dan ketika Nabi Allah Daud membaca kitab Zabur dengan suara yang indah tersebut dilagukan, membaca kitab Zabur dengan dilagukan, maka gunung akan mengikuti bacaan Nabi Allah Daud. Bahkan binatang-binatang buas akan mendekati. Mereka semua menikmati bacaan Nabi Allah Daud. Bahkan katanya beliau, kalau ada burung yang biasa terbang dengan cepat, ketika burung tersebut terbang di atas Nabi Allah Daud dan mendengarkan bacaan Nabi Allah Daud, langsung berhenti seketika. Padahal dia terbang dengan cepat, langsung berhenti seketika, kemudian turun dan duduk bersama hewan yang lain mendengarkan bacaan Nabi Allah Daud yang sangat indah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai gunung, ikutilah bacaan Nabi Allah Daud dengan penuh tawadhu, dan juga burung, ikutilah bacaan Nabi Allah Daud, dan kami melunakkan besi di tangan Nabi Allah Daud." ولهذا كان العرب بعد الإسلام من المسلمين إذا سمعوا أحدا حسن الصوت يقولون له: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان خارجا ذات ليلة من بيت أبي بكر ومعه عمر يتدارسان ويتذاكران حال الأمة، فمر بالمسجد فإذا بسيدنا أبي موسى الأشعري يقرأ شيئا من القرآن يترنم به على عادة أهل اليمن بتهامة، ولهم عادة إلى يومكم هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ثم انتهى أبو موسى الأشعري من قراءته فأخذ يدعو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا يستجب لك، ادعوا يستجب لك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمار يعني مزمار لا، هذا حسن الصوت شبهه كأنه مزمار، بقوة الصوت كأنه مزمار. ما شاء الله. Maka kalau ada sahabat yang melihat sahabat yang lain memiliki suara yang indah, mereka mengatakan kepada sahabat tersebut, engkau telah diberi mizmar. Mizmar itu aslinya suling, karena memang yang keluar dari suling itu indah, kalau yang bisa niup istilahnya. Maka engkau diberikan suling Nabi Allah Daud, yaitu perumpamaan dari suara yang indah. Rasulullah pernah suatu saat ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Umar. Sering mereka bertiga itu duduk membicarakan tentang umat. Di jalan Rasulullah mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari berasal dari Tihamah, Yaman. Yang mana orang-orang Tihamah, Yaman itu biasa membaca segala sesuatu itu dengan dilagukan. Maka sampai sekarang katanya beliau, sampai sekarang membaca segala sesuatu dengan dilagukan. Dan Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran dengan dilagukan. Maka Rasulullah menempelkan telinganya di dinding masjid tersebut mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari sampai selesai. Dan beliau tidak merasakan Rasulullah mendengarkan bacaan beliau. Setelah selesai membaca Al-Quran, Abu Musa al-Ash'ari berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan dari luar masjid, berdoalah dan doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. والحاصل من هذا كله حتى لا نطيل عليكم أن اجتماعكم هذا اجتماع مبارك، ولكن لا تجعلوا هذا الجمع مجرد استماع لهذه الألحان ولهذه الأناشيد، بل اجعلوا هذا حافز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله للصحابة، حافز إلى الإقبال على الله وزيادة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فمن حضر منكم اليوم لم يصلي صلاة الضحى ينبغي عليه في يوم غد أن يواظب على صلاة الضحى. ومن كان يقصر في قبلية الظهر وبعدية الظهر ينبغي عليه من اليوم يخرج من المجلس وعنده حافز أن يواظب على قبلية الظهر وبعدية الظهر. من كان مقصر في سنة السواك قبل الصلاة ينبغي عليه أن يكون هذا المجلس حافز له للمحافظة على هذه السنة النبوية. من كان مقصرا في صلاة الوتر بعد العشاء يرجع فينام يكون هذا المجلس حافزا للطاعة فيجعله مواظبا على صلاة الوتر. ومن كان مقصرا في قراءة القرآن من بعد رمضان
مهملا في قراءة القرآن يكون هذا المجلس حافزا له وزيادة لقراءة القرآن. هذه ثمرة المجالس. أما مجرد الاستماع للترانيم والتصويت والتحريك هكذا ثم نخرج كما دخلنا ونعود كما كنا، لا فائدة من هذه المجالس. إذن لا فائدة من هذه المجالس إن لم تزدد فيها قربا إلى الله سبحانه وتعالى. والمأمول أن الله كما جمعكم ينفعكم وحاشا ربي سبحانه وتعالى. Ringkasannya katanya beliau, saya tidak ingin memperpanjang ceramah saya. Pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan yang penuh barokah. Akan tetapi, beliau ngulangi 3 kali, akan tetapi, pertemuan kita ini bukan hanya mendengarkan qasidah saja, bukan hanya menikmati qasidah saja, bukan hanya menggoyangkan badan dalam rangka menikmati qasidah saja. Akan tetapi sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan qasidah ini sebagai sarana untuk membangkitkan semangat yang tinggi di hati para sahabat supaya mereka lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, sudah seharusnya kita keluar dari majelis ini taat kita bertambah daripada taat sebelum kita masuk. Barang siapa yang aslinya belum pernah sholat duha, maka mulai besok mari sholat duha. Barang siapa yang belum pernah sholat qabliyah ba'diyah zuhur, maka keluar dari majelis ini, mari sholat qabliyah ba'diyah zuhur. Barang siapa yang belum pernah tarawih, yang penting segala macam sunnah. Barang siapa yang tidak biasa memakai siwak, katanya beliau, maka pakailah siwak. Barang siapa yang kurang melaksanakan sunnah Nabi, maka kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itulah hasil dari majelis ini. Kalau tidak bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalah hasilnya yang kita dapat dari majelis seperti ini, katanya beliau. Sama seperti orang masuk keadaannya sama, keluar podo bae. Masuk dan keluar tidak ada perubahannya sama sekali. Maka katanya beliau sekali lagi, mari kita jadikan majelis seperti ini sebagaimana Rasulullah menjadikan majelis seperti ini sebagai pembakar semangat para sahabat di dalam taat kepada Allah. Kita jadikan sebagai pembakar taat kita semuanya kepada Allah. ولو لم يكن من بركة في هذه المجالس إلا حضور هؤلاء الكياهيات من العلماء والصلحاء وغيرهم والنظر إليهم وإلى وجوههم، وهم قد نظروا إلى وجوه من قبلهم، ومن قبلهم نظروا إلى وجوه من قبلهم.